Good afternoon. Is my audio clear at your end? Hello, good afternoon. Okay, sige. Before I start giving instructions on how to process the completion of certifications for the preliminary pages ng research paper, let me check first the attendance. I wanted to know if we have the representatives for each group so that isahan lang yung pag-give ng instructions and directions. So yeah, I'll start with 1A. So Sabio is here. 5B. What about 5B? Miharis? Is Miharis Yes, around? good afternoon. Okay. 6A, Umandang. How about Miss Umandang? Pasal. Okay, abe. Nga ba? Shania? Wala. Okay. Si Frances Tagadian. 4A, Ballesteros. No. Chavez. Hadman. Gentilia. We have representative from 4A. Okay. 1B, okay, Cabiladas is here. How about 9B? Is Miss Aliola Rios Dominguez here? Queen Dominguez, Queen. Wala. How about Kayla? Kayla Rios. KK. Ako. No representative from their group. Anyways, sige. We'll proceed with 3B. Coronel. Dayun. Okay. Coronel is here. 8A, Gulam. Mapayo. Okay. 12A, Baliog is here. 10A, Gungob. Hortelano. I think I saw the profile ni Miss Gungob. Okay. She's here. 4B, Awit. Awit, Corrales. Okay. Hortelano is here. 6B, Gomez, are you here? Gares, Acero is your representative for 6B. 9A, Saranyogon. Okay, then 8B, Bentulan. Cabeltes, Sanchez, Tan. Okay, Tan is here. 3A. 3A, Bertigel. Okay, Bertigel is here. 2A, Palalon. Okay, Gia. 2B, De La Peña. Okay, sige. Si Reyes. 5A, Gahe. Ragot, Sabela, Pilapil. Okay, Pilapil is here. 7B, Umpat. Okay. 11A, Ignacio, Mar, Reyes, Giovanni. Okay. Sige. 7A, Medina, Pastoriza. Okay, Pastoriza is here. 11B, Banal, Diamla, Liacuna, Ribio. Okay, so Ribio is here. Then last group, 10B, Saliha. Si Salihar, I think. Okay, Salinas na apod siya. Sige, so only the group of Miss Corvera ang wala yung representative. Sige lang, at least one group lang ang wala dire. Sige lang. Okay, let me share my screen. Okay, for this afternoon, I will just give you the instruction on how to process yung formal good nga process on how to request plagiarism, Grammarly, English readability test, yun, sa inyong paper. Ito sang i-share screen. Ako na lang all windows. Are you seeing now my screen? Okay. This one. Hindi mo na ako makita ko. Wait, okay. I think visible naman at your end yung screen ko. Okay, muna siya kung pasabot.
Kani, gikan diri sa page 4 nga Roman numeral. Ayan. Certificate of Originality, Grammarly Test Report, Plagiarism Detector Report, English Writing Readability, and this one. This would be the last certification that you have to obtain to finally complete your research paper. We'll start with ito, Grammarly and plagiarism. I have given you the initial instruction already that prior to finally requesting a Grammarly and plagiarism test to the OURC or research office at the main campus, it would be more advisable, recommended good, no, na you have to perform a pre-checking for Grammarly and plagiarism kasi ang tendency, there are good groups even sa previous batch, tendency na dili mo diretso makapasar sa Grammarly and plagiarism test. If you try to check the form, kaning report, di ba na siya first run, second run, third run, naa sila gihatag nga, actually ang minimum 5 runs, pero ang naka-reflect diri sa ilahang certification until third run lang. Okay, so for you, sa inyong end, para first run na gid mo taman, then pasar na dayon, mahatagan na mo og certificate. That's why nag-instruct yun ko nga mag-pre-checking mo. Kaya actually daghan kaayo sa online. Di ba, makita nato mag-search for free. Kaya niya i-run ang inyong paper for Grammarly and yung plagiarism. And even sa Facebook, kung kaya nyo naman na may extra budget, na ay garan yun o kanang Turnitin, if you're familiar, na Turnitin software app nga subscription nga pwede ninyo i-avail online. Kung na may extra money, I think it's only 200 pesos or 300 pesos. Maran ninyo siya kay Turnitin, mangyud pod ang usually ginagamit sa ato ang university. Okay, so if you think kaya niyo naman yung budget na for subscription sa Turnitin, pwede mo makita sa Facebook, daghan kaayo siya nga for availing sa ilang services. Ayan. And then dito, kung gusto niyo naman ng free, naaman po sa online. And I have received some of the pre-checking reports sa uban groups. Not all of you have turned in yung pre-requirements na akong gi-require, but it's okay, it's fine. Kung confident naman kayo sa inyong group nga kaya ra lagi nimo pasar ni diretso for Grammarly and plagiarism, okay ra na siya. Walay problema, but every year good, I always require my students sa research nga do a pre-checking good para kumbaga mura siya pang in preparation na siya ba? Preparation nga sure ta nga one run ra ang i-conduct nila Ma'am Nits o Mr. Bernard sa inyong paper when it comes to detecting for plagiarism, content o yung sa Grammarly aspect sa inyong paper. Okay, so how will you request man plagiarism and Grammarly request sa university research? If you recall, regarding sa data analysis, there is ato ang classroom, diba, nag-require ko sa inyo nag-post ko sa inyo instruction about this. Pwede pa man ninyo siya ma-open atong classroom. Dere, kaning jot form, the same jot form link ang inyong i-access. Okay, nga ni siya request you fill in this jot form, retrieve this jot form nga makita dito sa atong classroom, previous classroom. Then you fill it up. This time, ang inyong i-click is yung request for plagiarism and Grammarly test. And then, only one member sa group, maybe you can have your principal, investigator, yung leader mismo ng grupo. Siya ra ang inyong ipa-request for plagiarism and Grammarly. Automatic naman na siya mohatag og reference number. Okay, so inyo nang i-fill up kato inyong leader.
Ana? Then make sure ang inyong i-attach na manuscript yung complete one. Gikan yun sa inyong title page until sa CV. Okay, mo inyong i-attach sa inyong dire sa mismong jot form. And it should be in Word file. Kay ang needed man yun sa software nila is not the PDF, yung Word file yun ang gina-require, strict siya ba? Okay, so make sure Word file inyong isend ha, manuscript lang yun. Gikan sa title page until sa CV. Okay? And make sure katong manuscript na inyong isend, katong incorporated na ang corrections from the panelist. Not necessarily nga signed by the panelist kasi based on practice, ang mga panelists o ang panel chair, mo sign na sila after you all have completed the certifications. Kung makita na nila ang certifications gikan sa Certificate of Originality until yung last certificate, yung English editing certification form kato. Dapat ma-reflect, ma-paste siya una dito. Dito na dahil ako pangayoon sa inyo ha, nga you really have to obtain the e-signatures na sa inyong panelist. So later on na to, ayaw kayo magka-pressure na wala pa nag-reply ang among panelist upon routing, no problem. At least you did an initial step na nag-send na mo o copy sa inyong revised manuscript sa ilaha. At least taas-taas ilang time nga ilahang ma-review inyong paper. So while waiting sa ilahang mo sign ato sa inyong manuscript, approval sheet, inyo na buhaton. Kamulo mo mag-plagiarism, Grammarly. Okay? And once you submit this, excuse me, kaniha, i-follow ninyo kaning instruction lang yun. Keep your reference number, manuscript in Word file, then kaning file name, i-follow ninyo full name of the leader para easier ang reference. Full name of the leader. Mo na siya ang file name sa manuscript na inyong isend. So, kumbaga inyong buhaton, i-download yun na inyong Google Docs. Di ba naman may Google Docs dito get inyong revised manuscript. I-download ninyo in Word format. Mo to siya ang inyong i-label sa inyong file dira sa computer. Yung kanimo ni siya ang para sa Grammarly and for plagiarism. Okay? Sige. Dayon, after that, you send an email kay Sir Bernard. Pwede lang na ko i-open ako ang email ha. Ayan. Basta mag-send din mo og email. Katong leader lang gihapon. Ang leader kindly send a formal email to Sir Bernard. Detectable naman ang email ni Sir Bernard. Bernard Gutierrez, yung pangalan. Okay? Mag-email mo sa iya, formally informing him na you have filled out the jot form requesting for plagiarism and Grammarly test. Ano lang. Okay, i-inform lang sa inyong title of the study. Basta ang tumong sa inyong sa content sa email is nag-request na mo. Okay, o plagiarism, Grammarly test, using the registration form na provided. Okay? Sige. Next is, ayan. Kani, mo man siya akong pangayoon yun. Bagikan sa plagiarism. So, okay na ni. O sa Grammarly. So, no problem na ni. Kaya dito man na-request sa jot form. Now, after you receive the report, mo email man na sila sa inyo ha. Nga, okay, you failed sa kuan, kailangan ninyo i-revise. Na. Or, mo inform po na sila, mo email nga, congratulations, you have passed the plagiarism test, Grammarly test, etc. Ipaproceed mo na sa cashier. Muhatag na sila, syempre, dili man ni siya for free. Naana siya bayad. Sa cashier na siya actually, and muhatag o an-ana, muhatag o kumbaga, OR ba ana or kanabitong bayro no ninyo ang research office. Okay, wala na mi kuan ana kay man mi under ana basta research services. Okay, so ang nahitabo last pila ka years is
dili ninyo makuha ang certification if dili mo muhatag og copy sa OR na nagbayad mo for plagiarism and Grammarly dito sa research office. So ano lang mo, instruct man pud na sila Sir Bernard o si Ma'am Mitz kung unsa inyong next step. Nga, example, congratulations, you have passed the plagiarism and kindly proceed to the research office to, nga na. So i-follow lang ninyo kung unsa man gani ilahang feedback after you requested dire. Diba? Nag-request mo through here. Wait lang gid mo. Then nag-email man mo, diba? Nag-email mo nga, nagkumanami o fill up po na we're done filling up the registration form. Wait lang gid mo sa ilang feedback. Okay? And then, i-follow lang dayon whatever instructions na ilang i-provide para ma-obtain ninyo ang certification. Kaya kana gid ang pinaka-importante. Kailangan ninyo ma-obtain ang certification for plagiarism and Grammarly. Kauban na diha si English readability. Ilan na din ang i-attach po. Okay? I hope you got it. Although ang inyo rang gi-request diri kay Plagia o Grammarly, tulo na ka certification ilang ihatag. Apil na ang English readability certification. Okay? Now, the moment you obtain this 3 certification, gikan sa research office, that's the time you fill out this space, no, section sa inyong paper. Kani certificate of originality. Kani siya. Muna ng certificate of originality, kamo na ang magsulat ani. Kamo na mag-type ba encode sa section sa inyong paper. So meaning, i-andam na ninyo daan kay the moment nga mo pasar mo sa Plagia, ibig sabihin, original. No? Original ang inyong paper. Okay? Yung content, inyong material nga gi-present sa research. So kani siya, kamo na mo fill up ha. Ang date ani magdepende sa date aning plagiarism report kung kano sa ninyo na-obtain ang plagiarism report. So you can prepare this nga section sa inyong paper. So okay na. Okay na ang certificate of originality, Grammarly, plagiarism, and kani. Okay? Sige. Now with regards to English editing certification, kani siya, i-prepare lang ninyo siya daan nga section again sa inyong preliminary pages sa paper. And just wait for my final instruction kay I need to ask first Dean Aquino if si Dr. Edsen magihapon ang editor nga atong kuhaon for our college. Okay, for the past 2 years si Dr. Edsen man, but I still need to ask approval pa kay Dean Aquino if siya ba gihapon ato ang kuhaon. Okay, so once ma-approve na mo okay si Dr. Edsen or iba na yung editor, I will just inform you and then mag-virtual meeting lang gihapon ta. Mag-ingon ra ko. Okay, sige, iandam lang gid ninyo kaning portion sa inyong or section sa inyong paper. Sulat inyong title of the study, kani inyong pangalan, then i-leave as blank lang ni kaning pangalan ni Ray and yung date. Last na gid na siya. Dili mo pwede maka-proceed og English editing if wala pa ang English writing readability report, plagiarism report, and Grammarly test report. Okay, so unahon gid ni kaning 1, 2, and 3. Okay, kang ang ikaupat, automatic naman automatic na ning certificate of originality kung naa na ang plagiarism nga certification. Sige. I am now open for any question. Do you have any clarification? Ako sa stop screening. Do you have any clarification? Wala ra? Klaro raman, no? Okay. Sige. Okay, yes, Miss Mihar. Okay, sige. Good afternoon, ma'am. Kanang pwede maka-ask if pila estimated mabayaran sa reports. Pero sige, ako isang i-recall. Akong i-forward sa inyo. Naman ni GC sa previous nga batch. Okay, akong
share sa inyo if na ako'y makita nga ilang picturean nga unsa ni kanang OR. Mangita ko, mag-try kong pangita kanang gikan gid sa cashier nga OR. Wala ko'y ana idea. Pero sige lang, akong i-forward sa tong GC if na ko'y sample nga mahatag nga OR. Para na may idea daan kung pila ang estimated amount sa plagiarism o sa Grammarly. Okay, Okay, so ma'am. thank you for raising that, Ms. Mijares. Okay, naa pa mo'y medyo kailangan bayaran sa mga certification. So under na siya sa cashier, diretso na siya sa cashier ninyo bayaran. Then katupong English editing, katupong last nga certificate nga anak ko, kailangan pa na ako i-approve, ask si Dean kung kinsa ba gid atong editor this year. Na po na'y bayad ang editor. Okay, professional man na siya. Editor. So, ato po inyo po nang ipreparan. Okay, usually ang rate sa usa ka editor is 1,000. Okay, based sa akong experience when I was a research coordinator na katong mga university editor nga amo ang gi-request ga-edit sa mga papel, ilag yung i-edit gikan sa first page hangtod sa last page sa inyong paper. 1K so far, wala raw siya nag-increase sa ako nga time, 1K po damong gipayad sa among university editor ato. Sige. So yandam lang na ninyo condition yung mind na tay bayaran ha. Kapag amot-amot gid mo sa inyong workmates. So kana certifications o editing. And then pag hardbound na na. O man siguro libre nga magpa-hardbound naman na may bayad ang hardbound. So kana po sa cashier po na siya. Yandam lang ninyo na po may bayaran for hardbound. Sige lang mo discuss lang ko sa inyo kanus unsaon pod ang hardbound nga processing. Dito na ko mag-discuss kung kompleto na inyong 3 certificates katong Plagia, Grammarly o katong English readability. Okay, so i-discuss lang na nako para ma-inform pod mo unsa ang process. Sige. And ako lang yung i-ano sa inyo ha nga di gid mo ka-enroll next school year if walay hardbound. Okay, or at least magpakita gid mo og resibo nga kamulo na gi-process ang inyong hardbound. At least the OR nga nagbayad na mo, nga gi-process na inyong hardbound, okay na. It will suffice nga approved na siya, pwede na mo ma-enroll next school year. Okay, so maghatag gid ko og list ilaha Ma'am Luis kay sila man ang enrollment nga assigned personnel diri sa department. And mo gina ang practice ever since. Kailangan man gyud ang hardbound for graduation ninyo. So as early as now, dapat inyo nang i-comply daan ang inyong research ng mga requirements para later on pag fourth year ninyo graduation filing na lang inyo fourth year na gid no, graduation filing na lang inyo i-process clearance etc. Kay bugat manggod ang research nga processing daghan kaayo kay para ani certification na after din na mo final defense na apa di ay no. So kung i-process ninyo kung fourth year na mo maglisod na mo og balance inyong time. So as early as now nga wala pa mo ni entra sa fourth year, inyo nang i-process humano na gid ninyo ang sa research na wala na gid mo huna-hunaon pag first sem next school year humana. Wala na mo huna-hunaon sa research. Kuha na lang yun. Internship and inyong ACADS on seminars. Ana. Sige, wala na yung question aside sa gi-ask ni Ms. Mijares. Sige, kung wala pa mo nag-pre-checking, di ba instruct ko og pre-checking yun, advisable na siya para po inyong makita na daan bang hala, daghan madig na plagiarize ani sa among content. Kung wala mo naging ana, then confident mo bitaw nga wala man gid kopya no may nag-AI or unsa ba, pwede na mo diretso request na mo atong sa jot form, wala gid may problema. Okay, why not no, basin di ay nga diretso gyud magpasar kay mga maayo man pud mo, diba? So pwede ra gid mo diretso na mag-fill up ato para dili na kalas ang oras. Okay, pwede ra mo after ani nga meeting fill up pa to ninyong jot form ana na lang. Okay, sige. Wala na ilain question?
Okay, so kung wala may question, I will now, you may now leave the meeting room. Okay, I'll just see you maybe next week, virtually hapon, for another instruction hapon. Okay, next week or next week. Okay, sige, thank you everyone. God bless. Thank you, ma'am. Goodbye. Thank you. Bye-bye. Yes, bye-bye everyone.